Grabing timo ni Jess, oh. Wow. Pagkain ni Jess, tingnan nyo. Diba? Chicken. Yan. Yan. Asos! Kumain ka na, nak. Yan. Say hi. Hi. Dito kami. ولا مو انت شنطه في مويه؟ ها؟ Ayun. Yan. Daming kain ni Jess, oh. وانت Hoy! ده معنا حوالي Nasa ayos. Kumakain yan. Oh. Uy, kumain ka na. Hindi ba? Hindi kayo nalamigan dalawa dyan? Hindi kayo nalamigan? Ay, di wow! Loka tong dalawang to. Adoli haranin. Yan, kain guys. Kain tayo. Yan. Uwin hadole. أيمن. Barit. Yan. Chicken. هذول عندهم كله هج لحم. ها؟ Di ma, kumain ka na. Yan. Grabing kain nito. So, hindi mo lang kapangagda. Sana all. Beb. دي كوي كده بقى Akiladik, di ma? عيدة أنا. Ito pa, oh. Oh, di ba? Sana all. Palit ang carpet nila. Ayan. Oh, di ba? Bagong palit. Oh. Yung dalawa doon ang yun. Grabe posisyon nilang dalawa. Hindi na lamigan. Grabe mo ali dyan. Ayan, tingnan nyo. May ano pa yan. May apoy sa tabi niya. Diba? Ganda ng mga decor sa taas, guys. Tingnan nyo. Yan. Decor sa غيروا taas. كامل فوقلين فوق هنا. غيروا كامل المجلسة هناك. Bye. هناك من المجلس sus. الثاني اللي دائما احنا قد خروف. ايوه كله غيروا شو O, yan.